Tadi dia nama Rajas. ଆଜି କଣ ଘଟିବ କିଏ ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ। Nabi Edim dari Bumi ଆମ Kasih. ସମାଜରେ କଣ ହବ କିଏ ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ। Adi mamle kawan adi mamle jadi ତାର nabi jadi sama. ସ୍ପଷ୍ଟକେ ଜଣା ଅଛି। Beda Yesus Kristus na sata kalamte. ଏ ଦିନମାନଙ୍କର ସଂଗୀତ ଭଲ ନାହିଁ। Nabi jangan air kaya karak kodanji maksudnya. ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ରୁହ। Nanti rasa tadi dengan ada konaba. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ। Itu dengan ada konaba. ହଇତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ରହିବେ ନାହିଁ। Boga dengan dengan abai dengan ଆପଣଙ୍କର konaba. ସନ୍ତାନମାନେ କବାଟକୁ ଚାଲିଯିବେ। Online je dikira kali ni terjadi. ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଅଲଗା ରାସ୍ତା Orang kami kita orang je sering aku berjalan je. ହଉଛି। Karena mereka jangan ଏଇଠି jangan. ରହିବ ବି। Udah jangan hati. ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ନ ରହିବ Boga dengan dengan batin ada konaba. Agar diri nanti. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. କାହିଁକି ଆଜିକାଲିର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦରକାର। Itulah sekarang kami ayam dengan tangga dan minci. ମୋବାଇଲ Internet, mobile. ତାକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଦଉଛି। Ani cinta pun dia sih bina mobile atau terputang. ଆମେ ତାକୁ ମୋବାଇଲକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା କଥା, ଆମକୁ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଦଉଛି। Online mobile atau terputang dari bina mobile kalau terputang masih lantai. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ପରିବାର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଚାଳକର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ପାଳକର କଥା ଶୁଣିବେ, ଏମିତି ଚାଲିଅଛି। Nami ayam dengan tangga nanti, wayang nabi namanya jeragu nabi namanya jenang mar gopamar kantin mar, बहुत पल्ले पर आगे नाम namanya. ସମ୍ମାନ ବି ଦେବେ। Ani kalau lintam saja କାହିଁକି ada rasa. ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କମଜୋର। Ada rasa wayang nanti pede orang ଆମେ alam ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମନା କରୁନାହିଁ। alam kafir itu beda. Itu ଆମେ akan ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମନା କରୁନାହିଁ। kami akan କିନ୍ତୁ beda. ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। Beda kami teman kosing kami nak selong jab sel agar dengan daya deh. କରୁନାହାନ୍ତି। Haleluya. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ବି ଆମଠାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଯାଉଛି। Antarasan dua isman dengan darkuran nanti. Antarasan sini dengan basuk. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରି ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। Antarasan hitungan ganti, aliran ganti, mana ada gari lain asal tinggal bukan dete. କାହିଁକି ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି? Antarasan ini, କଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ କି? Etran mandan maksudnya ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ଅଟେ, mandan bangsa କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି, beda hitungan mandan itu ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, punya ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ada akan berakhir dengan anaknya ତାଙ୍କର ଅବହେଳା ଆମେ ନାହୁଁ, ତାଙ୍କର ଚରଣ ଆମେ ନାହୁଁ। Itulah sekali dengan anak nasib pada nagas. ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମର କଥା ବି ଶୁଣୁନଥାନ୍ତି। Antarasan ada dan cinta tidak bisa kita ada dengan. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟିଂ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। Antarasan bawa mandang halen senayan senasya ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟିଂ ଦରକାର ନାହିଁ। Komandalo senai କାହିଁକି ଆପଣ ସବୁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ବୋଲି ଭାବେ ନା? biar jangan kini kalian beri aman rasa dan ruangan tanggal urut ଯଦି itu. ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଗଠନ କରିବେ ନାହିଁ, Aman sendiri dalam seri aman kemana ni? ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଗଠନ କରିବେ ନାହିଁ, Aman sendiri dalam urut. ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ କାଟିବେ ନାହିଁ, Orang dokumen yang ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଆପଣମାନେ। Amin jangan takut dalam. ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସଫଳ ହେଇଯିବ, Yang kami lain dalam ମୁଁ zaman. ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ, Yang kami lain ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବଡ଼ ହେଇଯିବ। kami lain dan bodoh sendiri dan bersama. କେବେ ହେବ ନାହିଁ ସେଟା? Ini aku dulu nanti akan awak itu. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ। Antarasan diri mandang akan bilang serasa. ଆମେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। Allah katakan dari Mas Ramar belum dengan agar dengan jadi dalam dalam supaya kita sesuai pagu di negara berarti menjadi. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା 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 Haleluya. ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, Tadi dia mengatakan ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ, di datang raja dalam tidak senjenangan kata. ସଠିକ ମେସେଜ ଦେଇବେ। Nari dan nabi ini sente.
କାହିଁକି इतना सब ସମୟ ସରିଗଲା। आयमान असुर जे बिना ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ନାହିଁ। बाबा सके बिराज नाड़ जे नोकिन ले ମୋତେ ବି ଯୀଶୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। डॉग ये जिसना तुम ले ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। अरे को जवानी तुम्हें गुरुकुल वाले अपने गंदा ଆଜି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ। नवी मिनम दजे मिनम कितों लेकर सुन के लेने बैठा को ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ। कितों मन ये सब सही करो ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେ। बॉबी लाज में कर लोगे ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଛି, ଜେଲ ବି ଯାଇଛି, ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛି। ये रहते कने बात कने ये रे डोबलेगा कने जन बड़े दोगन जन जंग लाई और रोजस के जन प्राण पागन दे कि तुमरा नो रे ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। ଯୋଉଠୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ବି କରିପାରୁଛି। आबे कबुड़ी नासन बहुमत राडो आगे न बांडा नासन काबुड़ी नासन न देते ବାକି ସବୁ ଦେଉଛି ତାକୁ। आ कबुड़ डांसना न नासन रहन देते ହାଲେଲୁୟା 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 हालेलुया। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜାରି କରୁଛି। अतना साजिए हम से मंगने में डॉक्टर आनंद मंगने में आले रखते हैं लोग रखते हैं ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ମିଛ କଥା ସତ କଥା କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ आमेन बबिड़ा जड़ो करियस जोंदा बुकाइले आरती दे बिंदो ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋର୍ଟ ଖୋଲି ବୁଝିପାରିଲେ। बिंदो तिने लाते ससोला तिने कोडवाने देते ससोला के पुण्य पे अपना वाले देते ମୁଁ କହିବାକୁ ତା ଚାହେଁ ନା ସବୁ बिंदो पुराते और लेकिन असर निस्मे ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହିଲି ମୋତେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଆତ୍ମା ହିଁ ଜଣକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ये सुसना बिरंगा लाए ये तेजा साइते बिंदो बहुत संगड़ा माया आवाज चीज ना ଜଣେ सुना ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ बाबा आवाज चीज ना सुना ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ କରିବା। अब हमारा कितु ना बाला ना तने बिना ସେ सुना ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। जो आड़ी कितु लेना ना आनंद में देती ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ। आखिरी ना सुना साइए ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ନଥିବା ମାସିକି କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। बोगा बिना बिया जीवन तेरे आकाश है ने दजिन आई लाज ଆମେ में ଯେ चला ବାକ୍ୟ କହିଲେନି, दजिन बिना ना बिला ଯଦି ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ दजिन साकी ना बिला ने କିଛି କାମ ନାହିଁ। ये दिला जन लाग ତା ଯେମିତିକି ବାଟରେ ଗୁଳି ଗଲାବେଳେ ଚଢ଼େଇ ଖାଇଲା ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ। आखिरी ते तमोल लेके मुझले घरों ले आए नाटक मोले मिलो रिया नाम तेरा जीवन तेरे का दिला ले सत्ता में गाला है ते जाओ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବା, अरे बाप को क्या लिखा ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଭିତର ତାର 2-4 ପଂକ୍ତି। आवे तो तुम बोले बाग वस्त्र ऊंची और तो की भरो दुई करो चाहिए जीवंत प्रस्तर स्वरूप जे सेही प्रभु से मनुष्य मानक द्वारा अग्राह्य हेले सत किंतु ईश्वर को निकट रे मनोनीत ओ बहुमूल्य अटते। ବାସ୍ ହାଲେଲୁୟା। ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। मन का मात्रान निर्जना जाड़ा के डेले जना संडे वाकी तो मात्रान जना संडे ସେ କେତେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେ ଭୁଜ ଉଠାଇଲେ। आने ले जब से कजी आके बड़ा तंबेले ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, बहुत राजी इमरान की मले और आईबा ତାର ନିଜକୁ ପଚାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, आगे तो ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। आज ले से कजी के डाला जो आरंडा बात करते ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗେଥସେମନି ବଗିଚାରେ ଯାଉଥିଲେ, आगे जिसो क्रिस्टो केसमेनी कोता मानी राते ତାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ଝାଳ ଭଳିଆ ରକ୍ତ ଫୁଟିଗଲା। आको नि आनी कोई आयम निगन जबे एडागन बात पे नानी कोई आमन टाइम से अब बियावरम ସେ से ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। आनी पंडराडो आके ଏ किचे ଜଗତର କାମ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର और कली ओडा ले आमन टाडो विचार बंदो वाजी तुम नामन ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? एवान ये करोड़ा ले दिन आवाज आलम बिंदे ମୋତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ये दिन आवाज आलम
ମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଜିଣି ପାରିବେ। Jadi ngale-ngale ke orang yang mengajar ଏ dia. ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଲେ Dia ମାନବ makan boleh tapi keluar ଏ pele. ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚଲାଇବେ କେମିତି? Etre keluar mengajar ngalam mati. ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ବିବେଚନା କରିବେ ବହୁତ ଆପଣମାନେ ଅନୁତାପ କରି ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଆପଣମାନେ ସାଧନା Anak jamnya gitu ngamban, kali umri hampir nanti empat mobil hari itu, jadi ngamban jamnya miliar itu. ହାଲେଲୁୟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେଟାକୁ କି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସମୟ ନାହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ Bukti tanya ben, order itu nonton. ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ରହିଯାନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନ୍ତ Amin dari kanan beri. জীবন হালেলুয়া জীবন্ত প্রস্তুত স্বরূপ বলে কখন Kali amin ada yang beri anak kami itu. হালেলুয়া জীবন্ত প্রস্তুত স্বরূপ जो ଆମେ ପାଷାଣ ଉପରେ କରୁଛୁ ପାଷାଣ ବୋଲି କହିଲେ ଯୋଉଟା ପଥର Ada yang terjadi ya, ada yang tinggal gosip tepe, foundation pakai tepe kali ada yang na. ତାଇ ଉପରେ ଆମେ ପାଦ ଦେଉଛୁ Ada yang kuda anak kalian, tinggal di ଆମର mana? ଭବିଷ୍ୟତ କେବେ ଅଟଳ ହେବ ନାହିଁ Kali yang beri ada yang tinggal, nak ada yang tidak teman ini. ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱରୂପ Antara saya hidup nada ada yang masak kali amin ada yang kan. ମୋର ଉପରେ ଯେ ଭରସା କରିବ Ada kali yang ସେ gosip. ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଖିପାରିବ Boten te mamlenge de dengan bodoh na tiang luar na ranji di jalan pintu. ଯେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯେ ସେହି ପ୍ରଭୁ Ani na kurang itu kan. ଯେ ସେହି ପ୍ରଭୁ Aku ni na hati tu nani. ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କଲେ ଆଉ 33 କୋଟି ପ୍ରଭୁ ବି ଅଛି ଜଗତରେ Kali mau bela itu kan kami hari na asa bela ani na bela dengan nama saya itu kan dia nanti. ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଭୁ Ambil dari ayat tadi tu orang kafir tu punya ayat itu kan na. ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ବି ଅଛି Ya kita na itu kan jalan lagu. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. କେବଳ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିକି ଦେଖି ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଅଛି So kanyati atau nanti pembahas wanita itu mana mana lain pernah bilang oblim tay. ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲକା ହାଲକା ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଦେଉଛୁ Ellen ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ langkah-langkah yang kita untuk baik orang itu kan. ହାଲେଲୁୟା ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଆମେ ବାଇବଲ କହୁଛୁ Kini Ellen sema baik orang mereka tu ni. ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ Benda kena ditunjuk kabolan ni amanai. ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ Kabolan. ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ Kanyati namiti oleh bakti mama itu ni kita ada yang kabolan. এই ବାଇବଲ ସାଧାରଣ ନାହିଁ Kini baik orang oseng-oseng. ଆପଣ ଭାବିଲେ ସାଧାରଣ ଅଟେ Kami awak ni tempatnya kanya kabolan oseng. ନଳାକାର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି Kanyati ada kabolan dengan ini dari. ହାଲେଲୁୟା ଜନ୍ମ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି Usahakan dengan ini dari kabolan. ଅନେକ ପୁସ୍ତକ Ate jangan dengan ini dari hati ini kami membawa kagus empat ini nanti nak kabolan ada apa yang nak. ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରରେ ବାଇବଲ ତିଆରି ହେଇଛି Ate kita pasti oleh bo, kita pasti ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ହେଲେ ବାଇବଲର ଏ ରହସ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ Antara sana beres yang kami nak jawab ini Bible namanya nama lain dari luar itu. ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ Ini ada kalau ଆପଣ ଯେତେ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା dari kalau nanti ada kalau ada kinola ଯେତିକି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି langkah-langkah orang ini malu kan di batin kinola dengan ciku mana dengan kalau. ସେଥିପାଇଁ ପଦ୍ମନାଶ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ବାପୁଜୀଙ୍କ ଜହନକୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି Antara sana ini Pak Mus tanggal dengan dan dia jawab anu dengan dia. Tapi dia sebenarnya anak pun itu boleh juga. ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଗମ୍ଭୀର ଲୋକମାନେ Dan dia nama ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ boleh itu yang Bible sebenarnya kenapa? ବିଶ୍ୱ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶିଖାଇ ପାରିବେ Ambil bodoh nanti dalamnya dibilang ada nimba. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ମୁଁ ଶିଖିଯାଇଛି ବୋଲି କହୁନାହିଁ Jangan rek koyak le. ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପରେ ଅଛି Jangan tenang
ହାଲେଲୁୟା 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 ସେଠିକି ଏଠି ବୋଲି କହିଲ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିବ ବାଇବଲ बोलते थे कोई जानते नहीं कोड का कलम नहीं जानते आगे पूरे से लाने के जाओगे आगे ये नहीं करते ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନା आज कैसे सुनाने चलते ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ବାଇବଲ ବିଷୟ बोलते थे सुना बनाने सुसुके बनाने तक वो दिन ना तक ଯେ ଜାଣିଛ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି होगा कि कलम का याद नहीं जानते हैं ମୁଁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରୁଛି बोलते थे बड़ी कलम का जानते हैं ହାଲେଲୁୟା ଡେଲି ଆସିବ କୋଉଟା दिले कलम ये थे मतलब कि समझ में ହାଲେଲୁୟା 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 ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲେ ସତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲେ ସତ आज मन राजी बात करे इतना ज्यादा कि ले इतना संडे କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମନୋନୀତ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ବାସ୍ ହାଲେଲୁୟା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ थोड़ा ताकू से बात करने की थोड़ा मनुष्य अपन कौन सी भक्त वक्ता कौन सी प्रभु दास आपको सांत्वना दे पारिबो नाही मनरान बाते बड़ा ये जान में मेरे बड़ा ये जान में मसले मसले में तो मसले नाले बड़ा ये जान में जीवित परमेश्वर को सांत्वना दवा बेटा हमें के तो मसले नाले बड़ा ये जान में एक बाइबल आपको पथ देखे कहीं बाइबल वाला गांव के नाम से तो अलग के वो शिक्षा कोइला पर चेंज भावत नाही आज ये ना आते बात नाम में ब्रांड आते में वो बाइबल कोइला पर मन को चेंज भावत नाही ये जना आते बात जे में ब्रांड आते थे যদি আপনার মন স্থিতি নথিব बोला जे में সেটা নথিব लगा सारे ମୁଁ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ପଢିକି ଗଲେ ବି ये डक सिंह लगा ଯେତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିକି ଗଲେ ବି बच्चे की तो नाम में बात नाम में ଆପଣ ସେତିକି ରାଜା ଥିବେ पूरी ने ना देखते सत्य का आओ तेरे सत्य का लेने के ऊपर हालेलुया 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 ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛି आज इतना संज्ञान करते हैं ଆରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛି ମୋ ଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁଖାମୁଖି କରିଥାଏ आगामी काल में एक संजय जी और संजय जी जरा मुखी मुकाबले अपने का ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଥାଏ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆସୁ କି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ନ ଆସୁ ମୋର ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ आ मंबाने गिराते ये तो ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ନ କାମ କଲା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବି बहुत ही तुम्हारी स्थिति में प्रिय आवारा पूरे लोग लैंड जाने दो आगे रहते के तो आते लेते जा जबरदस्ती हालेलुया 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 प्रिय ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ବାଧିତ ହେଇଥିବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ बड़ा गांव में रसूल ने हमारी बात ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ कि କରନ୍ତୁ तुम्हारी कोड में रसीद आई थी ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ कि तुम राजा के नीले मतलब का ମୋର ବିନତି ନିବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତରେ नीले रनुकुंजी नीले वर्जान बांची कि तुमान आवान तांचे सगळे जासने नीले तोरपी गादे dengan onge रखो कि न पचर मते जावाले ଆଉ ମୋତେ ଆତିଥ୍ୟ କରିବାର ଏସବୁ डोंगे तुम ये डोंगे ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରୁଅଛି बिल्डो कि तुमान डोंगे तुम ये ମୁଁ ମନସ୍ତାର ବହୁତ ପାଇ କ'ଣ ପାଇ मन का बात ना को जांगा लिखना ला ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଯିବ କି जिंगना आवाज के नाम ମୋତେ ଚା ଦେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଯିବ କି बगा मन को ग्लास चार के लिए नाम सनम सिद्ध जानते को ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଜୀବନ ନାହିଁ इतने जाना में बैठे ଆଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା ନଥିବ बगा बड़े जे बात जानते ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ନଥିବ बगा बड़े जगह आत्मा के मंगले में आग्रह देने के बोले में ହାଲେଲୁୟା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଅନ୍ତିମ ଦିନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ कि तुम्हारा अपना कोई में डोंगे साइड पर ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ନେଇକି ମୁଁ ନେଇଯିବି लेकिन हम पागल कर लेते हैं ना वो हीरा में ଆପଣଙ୍କର ଚା ଗ୍ଲାସ ଯୋଉ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ନେଇଯିବି बगा आटा में चीनी ने बगला सब आटा तेरी और चाना तेरी ने नाम ना सब हीरा में हालेलुया 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 हालेलुया
ବହୁତ ଡର ଅଛି Ateng ko. କାହିଁକି Karena kau yang ସେଠି ଯଦି ଜାଗା ସବୁ ମିଳିଲେ boga jadi dia boga secara ଦିନ ହାତ ଆନେ boga bagot pamre. କେତେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଆପଣ Kini bagot nasa. Banak pamre dasi donta dasi ini kaki rani sikor dasi ini kaki rani kunari sukita. ଅନେକ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣା ନାହିଁ ବିଷୟ Dasi ganti itu lawakan jika ada kanipun dengan jenazah nafsi tadi nafsi ମୋତେ dia. ଜଣା ଅଛି Itu kita kan doa jangan tinasa. ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶିଖାଇଛି Ini ada doa jangan tinasa. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭୟ Tinasa nanti kau. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଲାଗୁ କରିନାହିଁ ମୁଁ କହିଥାଏ Itu nyamir nafsi kan nyamir nafsi. କ୍ଷମା କର ବୋଲି କହିଥାଏ Kapan? ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଜଣକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି Itu yang akan sebenarnya itu bawa kerana bagi nasi. ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେମିତି ଜଗତକୁ ଆସିଲା ସମସ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଗଲା Apa enak ni? Orang bagi kita itu untuk belajar orang dulu orang karena kalau nanti kita sendiri. ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଚାଲୁଥିଲେ Akan jadi sebenarnya. ତାଙ୍କର ପଥରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ Ada namanya kok ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷାର କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡୁନଥିଲା ada jasa mulai zaman asal ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ada ସେ nasi. ଯାହା କରୁଥିଲେ ତାହା ହିଁ କରୁଥିଲା Ada titik kami kumpul nak berdoa ini. ହଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ମନା କଲେ Ada mantan perintah କିନ୍ତୁ itu. ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସେ ଚାଲୁଥିଲେ Itu itu nak meraih waktu itu nak. ତାଙ୍କର ଚାଲ କାହା ଆଦେଶରେ ଚାଲୁଥିଲେ ସେ Jadi Bible ini tadi ada kurang penyanyi. ଏମିତି ମୋର ପରେ କେତେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ Ini perjalanan katanya kan dulu kau dari ଯୋଉଟା sudah ବାକ୍ୟ ଥିବ Ate ସଠିକ kenal ଥିବ ସଠିକ ବିଷୟ ଥିବ asli kau kenal aku sih. ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ Mudah-mudahan aman aja kalau amit jalan. ନହେଲେ ମେଣ୍ଢା ପଛରେ ଆସିବେ Ini ada siapa? ଆପଣଙ୍କ Program dia lagi cari. ଆସିଲେ ସେମାନେ Agar boleh ada kuri kota kami dinas. ଏପଟ ସେପଟ କହିକି ଚାଲିଯିବେ Kuri kota ini main-main sosial media. Tidak boleh bodoh nanti asal. ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ Itu mana tidak support dengan dosa. ହଉ ମୋତେ ସମୟ ଦେଲେ Kalau yang dari nanti dinas, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଋଣୀ ଅଟେ ye tidak pandai. ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ Itu kan kalau pun dengan masih main termain. Bodoh kan, lalu pun ada, bodoh barang boleh jalan ସମସ୍ତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା bodoh barang kita bodoh dengan nasib dia ada. ପରମେଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ Itu kan saya deh. ଉଠିବା ତଳେ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଝିଅକୁ ପରିଚୟ ଦେବି ସେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯିବାର ହେଲେ ଝିଅଟିକି ଆସିବେ Do asialen temanle. Ani abai ergan kirtu singgirna sendiri bani menale menanan nene siasa namnan ba. Ani suara masalah koi udah sebentar koi itu. Justru maci aku jam kalau mana aku jalan. Ya kalau mau boleh kalah ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲୁ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ପେଟ ବଥା ହେଉଥିଲା ମୋ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହୁଥିଲି ଟିକେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ପେଟ ବଥା ହେଉଥିଲା ମୋତେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଆମ ଗାଁର ମାଉସୀ ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ଉଠି ବାପା ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରେୟାର ସବୁ ମୋ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ ଛୋଡ଼ ନଥିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ Ani abai ada nampai Kristus singgir nasar kalau dia nyaman oleh Allah dengan kafir. ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି Abi kami itu mana ada salah nampak. Kafir menjibatnya. ଆଉ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା Oleh kafir menjibatnya. ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର Itu ପରିବାର orang mulai doa nasib କାହିଁକି ini ସାକ୍ଷାତ nasib କହିଲେ ତାଳମଣ୍ଡା ଏରିଆ ମଧ୍ୟରେ
ଆଗେ 5 ପରିବାର 6 ପରିବାର ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ଆଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ହେଲେ Do kone kurukul dengan karena pariyata kurule kunci singgiri dan Hindu dah kulisi binonami. Baru singgiri dan ambil cilinci bahwa kunci singgiri dan setelah dengan ambil cilinci. Haleluya. Lagi परिवर्तन করে আছে প্রভু বলি। Kali yang boleh kita বাস্তবে nama শিক্ষা জানতে বলি। apa biar cilinci naskah itu nama ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଚାକିରି ଦଉ ବି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ବି ଛୁଟିଆ ଚାକିରି ମିଳିଲା। Do anin jab sele kerale kan anin je abai ayam je asam kan jina anak itu nurungle. প্রার্থনা Do anin abai kurga seji. Dele jina kan anin atau anin jina cakri nasab garbiran. Timan kalam lelen do anin nami ayam dan nazik kedina nanti anin cakri nyangle. অনেক লোক মানে পয়সা দিলে পায় না আনতে Ada yang mandra pilihan bakuri minggal yagi mandra apa kan aku sudah sepokai ini. কিন্তু Video ini tadi je tangan je video kan kurgas nya. Haleluya. সেটা হচ্ছে অন্য স্তর Jadi nanti kita আমরা মানে mau পরিবর্তন প্রার্থনা করি nanti asal kini dagri senang nafsu. তাহলে তাদের পরিবার পায় Hari nasi ini kan ward aku punya kan kalau kali jahit aku taruh di sana ya. প্রার্থনা করি ধরি Ani nyuci berada aku ani ji indra putih jalan kita baca. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା ଆମ ଘର ମଧ୍ୟରୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଗାଲମସ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ଶେଷ କରିବା Roti jangan balik aku kan yang sele ayam sele songkita. ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କର ନା Ayam sele agar kita. Nah, sorry jangan balik ବାକି aku ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା Betul ben. Agar nak nampak tadi kau ini nak kira lelos. Nanti asuri kerajaan kerja tinggal di kerajaan nanti nampak beberapa tahun sudari kepunang sudah nak akan menjadi nanti kerja di selesai. Kamu berhasil ya kamu sampai lo. Agar lo. Kami ini tidak berkemati sungai dan memasukkan rahmat kuat sungai ke pantai ini. Kan beri daya oleh sering masuk ke permata kembali seringan yang kamu madrasah seringan roki itu nak kenal dengan seringan entah kamu waktu itu online daya oleh sering kami tinggal mata anak terangin anak abir nalikan anak mungkin uang unari oleh petani sulit diterima apa kejelasan amra jangan mereka nggak tidak cita roh ini bukan madrasah orang belajar kali nama kan beri nak Atrasa dan bantan orang ruang dengan sering berjaga rapat alika wa baswa makmatiya do kamak kita kan wakira nami kamak kita ngani sorok pura putri ne deguli kan samita sale mak semula kita barbat kita ngani ayat purawa aman sabdale pradang gari da sabdale pradang mandraga sabdale etin jeron kamak kita dari sana anit se ekdam kentum baranya pulis ditor ayno onam Ani kerana kalau jahat ayah kan walen pura mulai berduri, dok pura mulai kan itu nama mulai surpi dulu berasa jirat, kan suri selama dengan lagi jamai, bagaimana itu berarti, opting dari nasi lain atau nasi masuk diri nanti, mana le ayah jadi itu apa usaha, lecet ini, kalau nomor kita yang aku cekak sida, karena aku dulu dari menunggu drop tindak, ya tegamle, bagaimana itu nadokon, zat tak nomor lain kamle, kan buat tiram saja, abot jangan sih. Kalau buat kirim jangan kunci, aku udah beri terhati. Mereka mengatakan buat kirim, ada yang batin. Buat kirim aku udah mereka mati selama jam kita. Anin sih, akhir dia berarti nomor rasul kita yang masih gaji.